अच्छा पिलामाने आस एबे आमे केतोटी राजांकर चित्र देखिबा एवं तांकर ना मध्य जानिबा। तो ये चित्रटी देखि पारुछ समस्ते? ये चित्रटी रे केउ राजा अछंती? हाँ, ये चित्रटी रे जे देखा जाउछंती तांकर ना हैला शिवाजी महाराज। अच्छा पिलामाने एबे जो चित्रटी रे जो राजा को देखुछ से राजाटी किए मते किए ना कहि पारिबो? हाँ, से राजांक ना होछि अशोक सम्राट। एबे आस पिलामाने आमे आउ जणे राजांक विषय रे जानिबा जे कि थिले बहुत विख्यात। अच्छा मते किए कहि पारिबो ए राजाटी किए? हाँ, ए राजांक ना होछि अलेक्जेंडर। अच्छा पिलामाने कहिला तमको गप सुनिबाकू किभଳି लागे? भल लागे ना नाही? निहाती भाबरे गप शुणिबाकू आम समस्तंकु बहुत भल लगे। तो दिने कौन हैला ना लिपि ता अजा को जित कला गोटे गप शुणिबा पाई आ अजा लिपि को गोटे सुंदर गप शुणेले। तो चलो आमे मध्य से गपटी शुणिबा। ग्रीस देश रे जड़े शक्तिशाली राजा थिले तांको ना अलेक्जेंडर। से पृथ्वीर अनेक राज्य जय करिबा परे भारत अधिकार इच्छा कले। सेतेबेले भारत रे उत्तर पश्चिम राजत्व करुथिबा राजा मानक मध्यरु दुई जण विख्यात राजा थिले। से भितरु जनक ना हैला अंबी आउ जनक ना हैला पुरु। बुझिलो पिला माने समस्ते? तापरे कौन होइथिबो पिला माने? तापरे कौन हैला ना अलेक्जेंडर को भय करी अंबी तांकर शरण पशिले। किंतु पुरु थिले वीर। से अलेक्जेंडर को सह युद्ध कले। एही युद्ध रे पुरु हारी गले ओ अलेक्जेंडर को द्वारा बंदी हेले। अलेक्जेंडर पुरु को पचारिले तुमे मोठारु किपरि व्यवहार आशा करूछ? पुरु उत्तर देले जणे राजा अन्य जणे राजा ठारु जिपरि व्यवहार आशा करि थाए। पुरुଙ୍କ निर्भीकतारे खुशी होई अलेक्जेंडर तांको मुक्त करी तांको राज्य फेराई देले। एही गपटी शुणी सारिला परे लिपि अजांको पचारिला अजा तमे ए सबु कथा कोउठु शिखिल? अजा हसिकी उत्तर देले टेलीविजन रु मोबाइल विभिन्न प्रकार पुस्तिका इतिहास खबर कागज। आउ थरे अजा उत्तर देले मु एई गपटी इतिहास रु जानिछि। अच्छा पिला माने कहिला तम मानकु ए गपटी केमती लागिला? भल लागिला ना नाही? निहाती भाबरे तमको ए गपटी मध्य बहुत भल लागिथिबो। एबे आस पिला माने आमे इतिहास विषय रे जानिबा। इतिहास काहाकू कुहा जाय? वर्तमान पृथ्वी रे जेते मनुष्य देखा जानती समस्ते गोटिए जाति। आज को प्राय 15 लक्ष वर्ष पूर्वे पृथ्वी रे मनुष्य सृष्टि होइथिला। किंतु ता पूर्वरु मनुष्यर एपरि रूप नथिला। नृवानर मानकर क्रम विकास होई मनुष्य सृष्टि होइथिला। अच्छा पिला माने एठी तमे चित्र देखि पारुछ? वर्तमान पृथ्वी पृष्ठरे एही प्रकार नृवानर नाहांती। सेही जातिर गिबन ओरांगुटांग गरिला और सिंपांजी माने एबे पृथ्वी रे देखा जाउछंती। अच्छा पिला माने तम माने कहिला तमे ए भितरु किछि पशु को देखिछ ना नाही? हाँ आमे ए भलिया पशु मानको कोउठी देखिबाको पाऊ? नंदनकानन बा जू मानकरे आमे देखिबाको पाइथाऊ। गरिला देहर गठन भली मनुष्य देहर गठन होइछि। सिंपांजीर बुद्धि सहित मनुष्यर बुद्धि मेल खाइबार देखा जाए। एठी तमे दुईटी चित्र देखि पारुतबो। प्रथम चित्र रे कोन देखुछ? कोन गोटे मनीष अछि तास पाखरे गरिला मध्य अछि बा सिंपांजी अछि। देखुछ भिन्न एतिके रहिछि जे तांको देहरे लोम रहि अछि। द्वितीय चित्र रे कोन देखुछ? तांको बुद्धि बा तांको मस्तिष्क र आकार एवं आमर आकार मध्य समान। बुझिल ना नाही? एबे आस पिला माने इतिहास विषय रे आमे आउ टिके भल धारणा पाइबा। मनुष्य मानकर सांस्कृतिक धारा अति प्राचीन। सामाजिक रीतिनीति और अस्त्र शस्त्र तैयारी रु मनुष्य संस्कृति आरंभ होइछि बोली कुहा जाय।
तो ये कौन देखुछ विभिन्न अस्त्र शस्त्र तुमको देखा जाउछि ना नहीं एटा होउछि सबु आदिम जुगर अस्त्र शस्त्र जहाँ आदिम मनुष्य माने कौन करुथिले व्यवहार करुथिले। एबे पिला माने आस आउ किछि इतिहास विषय रे जानिबा। ଏହା ଛଡ଼ା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନିର ଆବିଷ୍କାର ଓ ବ୍ୟବହାର ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରାମ ସହର ଓ ରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଆଗକୁ ଗତି କରିଛି। ଏହି ସବୁ ଅଗ୍ରଗତିର ଧାରାବାହିକ ବିବରଣୀ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଅତୀତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଏଠି ତମେ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି କିଭଳି ସେମାନେ ଅଗ୍ନିର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିଲା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ସହରର କିଭଳି ପରିକଳ୍ପନା ଓ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ଏହି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏବେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଇତିହାସ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି। ଇତିହାସକୁ ଇଂରାଜୀରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାବଳୀ ଯାହା ଅତୀତରେ ବାସ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏବେ ତମ ପାଇଁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାମାନେ ଇତିହାସ ପଠନର ଉପାଦେୟତା କଣ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଏଠି ତମ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅତୀତର ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏବେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା। ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଅତୀତକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅତୀତକୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଅତୀତରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ହୋଇପାରେ। ଅତୀତର ସେହି ଉପାଦେୟତାମାନଙ୍କୁ ଦରକାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଇତିହାସ ପଠନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ଇତିହାସର ଉପଦେୟତା ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ସବୁ? ଏବେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଇତିହାସର ଉପଦେୟତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଇତିହାସ ପଠନ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅତୀତରେ ଥିବା ଅନେକ କୁପ୍ରଥା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ କେବେ କାହିଁକି ଓ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମେଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବା ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ତମ ପାଇଁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ନୃବାନରର ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଏ? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ? ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ ବା ଆସିଅଛି? ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ମନୁଷ୍ୟର ବୌଦ୍ଧିକ ଗୁଣ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ପ୍ରାଣୀର ନାମ କୁହ। ଏବେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।